हेलो गाइस नायलांदो नै जोंनि बागलजरा पार्ट 1 गामिनि वाटार साप्लाइखौ दायो नैबे तिनतला बिल्डिंआवहाय ना आदै तिनतला बिल्डिंआवहाय फुरा दैया गगासिनो दं नै फिल्टार बानायो नै बेयाव माने फुरा गगासिनो दङ दैया बेनिफ्राय जोङो नैबे गाहायाव ओंखारगोन गाहायाव ओंखारगासिनोसै नै नायलांदो ओमफ्राय जों गाहायाव ओंखारबाय नायलांदो दैया माबायदि गदों नै लोगोफोर दा जों गाहायाव ओंखारबाय नायदो नै दै नाजावबाय आदैया फिल्टार नै बेयाव बुंनानै लोगोफोर बेयाव बुंनानै बैयाव थांगोन बै बालायाव थांगोन ओमफ्राय नैबाव बुंखाबाय बेयाव थांबाय बैयावहाय बे फिल्टार जाहैबाय ना आदै मेन फिल्टारा अबेया बे फिल्टार जागोन बै गाहायाव थांगोन गाहायाव थांनानै गाहायनिफ्राय गोजौआव थांबावगोन दे फुरा लोगोफोर नै सुरु माने सुरु जाबाय आरोखि ना जोंनिया सुरु जाबाय मोजां मोनदोंमोन যদি পার্টনার ভাল যদি পাইছে কমেন্টত লিখি দিস কেমন হয়েছে কেমন হয় নাই এই যে আমার গাঁৱের পাগলিজোড়া পার্ট 1 এর ওয়াটার সাপ্লাই জল জীবনটা চালু করছে আজি প্রথম চালু করছে এতিয়া চলি আছে ইতিমধ্যে অলপ আগত আহিকিনে গেল জল জীবনের মেনেজারগুলা আহিকিনে দুই একটা কথা কয়া গেল মই চাৰি দিছং আগত সেইটো ভিডিঅ'খিনি চাই মোৰ ফেসবুক পেজত বন্ধুরা দেখিকিনি লাষ্টত কমেন্টত লিখি দিছ কেমন হয়েছে কেমন হয় নাই এতিয়া সেইটো মোৰ গাঁও হয় এইটো হেৰিখন এইটো মোৰ গাঁও হয় ইয়াতে এইটো ঘৰটো হৈছে वाटार साप्लाई जल जीवन मिशन ये गाँवबुढ़ार घर है चाया जा इतना आमरा बहि आछे भितरत इते रूम स्टोर रूम এইখিনি